Jesus in my life more than anything this world can offer me, for I know that He alone can satisfy. Just to know He's leading in my life, He's worth everything that I might sacrifice. Oh, I want Jesus more than anything. Take the fame that I might want, and all the things that seem so dear. I'd rather have Him than any praise that man may give to me. I want Him to have control and be the breath of life in me. I'd rather have Jesus, I'd rather have Him than anything. Some men try so hard to prove that God's not really real, while others say they know for sure His love you cannot feel. But I know He's real within my soul, for one day He cleansed and made me whole, and Jesus is still the answer for the longing deep in your soul. Jesus is still the answer, and though time and ages roll, Jesus is still the answer. He's the answer for your soul. And though some may say He doesn't fit with their philosophy, I know Jesus is still the answer. He's always been and always will be. Jesus is still the answer, and though time and ages roll, Jesus is still the answer. He's the answer for your soul. And though time may say He doesn't fit with their philosophy, I know Jesus is still the answer. He's always been and always will be. As I go on, through life with Him, there can be
Malipayon og mainiton nga pagpanimbaya og pag-abi-abi kaninyong tanan atong mga tagsunod og tagsubay niining atong programa COVID Gospel Series dinhi sa Hope Channel South Philippines. Karong gabi una magapadayon ang atong pagtuon pinaagi sa atong ginganlan og second wave sa atong Jesus Still the Answer. Sa naandan ato sa gihapon unahon ang pagduol sa trono sa grasya sa Dios uban ni ining atong mga kaigsuonan nga mipadala og mga paghangyo alang sa pagampo kalabot sa mga kahimtang nga ilang nahimutangan sa pagkakaron ilabi na gyud sa nagapadayon nga krisis sa atong kalibutan. Ako usang ipadangat kaninyo ang mga panimbaya. Unahon nato ang greetings. Unahon ako ang greetings o ang mga hangyo sa pagampo ato kining dalhon sa trono sa grasya. Si Crisel Sira na siya sa Valencia Medical Center karon tungod sa iyahang lung problem. Ato usab iampo si Bibit Abista na siya karon sa ICU sa hospital tungod sa stroke nga nahitabo. Og atong iampo sad padayonon nato sa pagampo si June Alcorin. Nalipay mi sa balita nga sa pagkakaron dako kayong improvement sa iyang rehabilitation o therapy, physical therapy, o nga in fact niining adlaw magapauli na si John o magapadayon ang iyang therapy bisan gawas na sa ospital. Usab sa critical pa apan improving kondisyon sa ato igsoon si Humphrey Tacaldo nga naihimong biktima sa daghang gunshot wounds ni atong isa ka gabi. May special nga request ang among pinalanggang anak si Jason Gulfan sa Costa Rica na numbness nga gibati niya sa iyang shoulders tungod tingali ni sa iya pong pagpaningkamot sa buluhaton usahay ang posisyon nimo maura naglingkod tibok adlaw og wala na kaayo ang physical exercise, but we are going to pray for Jason, our beloved son in Costa Rica. We'll also pray for we are also sending our greetings and prayer for Jeffrey and Juvema Abatayo uban sa ilang duha ka pinalanggang mga anak sa ilang business ventures dito sa New York ug sa ilang lulan alang sa ministry ug maingon man ang ilang pagpaningkamot nga mahimong panalangin alang sa buluhaton sa Ginoo ang ilang mga plano nga gidala nila sa Dios uban ang pagampo. Atong dalhon sa pagampo si June Maagad. Sa complete healing ang iyang pangaliya. Si Pastor Patricio, ang presidente sa Negros Siquijor Mission dito sa Dumaguete, uban ang tanang pastor sa district sa Tibuok, Dumaguete o Negros Oriental Siquijor Mission. Si Denver Magno, atong i-greet sab si Brother Israel Obregon na mihimo sa iyang birthday kagahapon. Ral, belated happy birthday, but may you have continue to have a happy family o ang greetings sa imong birthday diha. Si Denver Magno nga siya makabalik na sa pag-alagad sa Ginoo. Eduardo Briones sa iyahang gibati nga balatian sa iyang tutunlan karon. Si Carmen Villanueva Giten naghubag ang iyang tiil ug atong ipangaliya nga kini maulian ra. Lariven Mendez, Sunny Mendez, and wife Diane Iris Di Parini Mendez, mga frontliners ni nga tuwa sa Bahrain. We'll pray for them. Noemi Capubres, nga naay na-discover nga lump sa iyang breast and we'll pray nga dili ni mahimong crucial sa iyang kinabuhi. Rachel de Misa, iyahang uterine endometriosis. Si Archie Quijano, na stroke. Si Perlita Pilayo, mayuma sa mattress. Si Robert Mukoy, hubag yang tiil. Si Beth Abista, ato na ning gisgutan siya kaganina, na siya karon sa ICU. Si Malen Morillo Lucinas o ang iyang medical internship sa iyang anak sa EUP, College of Medicine. O uban pa nga mga medical students sa Adventist University of the Philippines, School of Medicine, College of Medicine. Si Lini Humag o Grace Piayo and Estrella Humag, mga frontliners ni nga tuwas Kuwait, we'll pray for them. Ara Vergara, ang iyang anak nga si Michael o ang iyang anak nga si Sally, mga frontliners ni dito sa Australia. Si Ariel Ebrio, operation niya karong June 2, we'll pray for him. Wilbert Ambrosio, complete healing. Los Vemenda Galon Rato, sa iyahang kahimtang.
May she has recovered very well. Baby Brianna Galupo, Cheryl Joy Boyayot, si Shikaina Glory, church building ni sa Central Mindanao University, o ipadayon nato pag-ampo si Sitsit Blando. Mga kaiglaan, akong giauhag kamo sa pagduko sa inyong mga ulo o pakigduyog kanako sa atong pagduol sa trono sa grasya sa pag-ampo alang ni ining atong mga igsoon. Amahan namo nga balaan og Dios namong gamhanan. Sa makausapa kaming imong mga anak, nagaduol sa imong trono sa grasya, salamat kaayo nga pinaagi sa imong anak nga si Ginoong Hesus. Nga nag-ingon siya mao ang dalan, kamatuoran o kinabuhi. Og nag-ingon nga bisan unsa among pangayoon kanimo pinaagi kaniya, ikaw magatubag. Aniya karon gidala namo sa imong atubangan kining list of request for prayers gikan sa imong mga anak. Lakip ang pamilya sa mga pilayo, si Japheth o si Levena, o ang ilang mga anak si LJ, si Ayan o si Venez, si Grace Celestial o si Stanley o ang ilang family. Amahan, amo sab gidaig ikaw sa improvement diha sa kahimtang sa mga anak nimo kansang mga kahimtang among gidala kanimo sa pag-ampo. Salamat sa progress nga among nadawat o pag-restore nimo sa maayong panlawas ni atong uban nga naghatag og testimonya sa answered prayer. Lord, the rest of them are still in the hospital. Ayaw sila pasagdi, samtang sila ug ang ilang mga hinigugma nagasangpit kanimo sa pag-ampo, kami nakigduyog kanila. Kay nagtuo kami nga ang among paglaom sa kaayuhan ug ang among paglaom sa mahayag nga kaugmaon, ang pagkahilwas gikan sa balatian ug ang pagsulbad sa mga suliran, lakip ang imong paagis pagtawag sa imong mga katawhan, balik sa imong panon. Kining tanan gihimo nimo sa pagkakaron. O ganlipay kami amahan sa balita nga daghan ang naka-recover. Nasubo lang mi sa balita sad nga karong adlaw ni register ang Philippine data sa COVID sa highest registration sa infected sa COVID. Tungod tingali kini tungod sa kadaghan sab sa among testing centers. Apan hinaut unta nga luyo ni ining tanan ang paningkamot sa pagagamhanan, ang paningkamot sa mga frontliners, ang paningkamot sa mga taong nagkooperar sa mga polisiya, kalabot ni ining new normal sa pagkakaron. Hinaut nga kining tanan magaamot paingon sa pagpasiguli sa among mga normal nga kinabuhi, apan labaw tanan magaamot sa among handom nga maduol kami kanimo. Salamat amahan sa imong pagtubag o ginaot ikaw magiya kanamo karon sa among pagpadayon sa pagtuon sa imong pulong sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Thank you very much. Daghang salamat kaninyong tanan ug karon atong ipadayon ang atong pagtuon sa atong fundamental beliefs. Karon ana kita sa atong fundamental beliefs number 17. Ay ninyo kalimti ang atong COVID Gospel Series nagpasabot sa ang COVID acronym sa Christ, our victory in distress. O ang atong key text gyud sa atong theme nga Jesus is still the answer, mao ang teksto nga mabasa sa John 3:17. For God sent not His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved. Today, fundamental beliefs number 17. Og ang uluhan ni ini is spiritual gifts and ministries. Naapakita karon sa atong pagtuon sa buluhaton nga gipiyal sa Dios sa iyang iglesia. Naapatas is ecclesiology, ang pagtuon kalabot sa iglesia nga iya sa Dios. Og tipik ni ining mao nga pagtuon, mao ang paghatag sa Dios sa espirituhanong gasa paingon sa iyang iglesia aron matapos ang iyang buluhaton sa labing madali. Palihog duyugi ako sa pagbasa sa atong statement of belief number 17, spiritual gifts and ministries. God bestows upon all members of His church in every age spiritual gifts, with which each member is to employ in loving ministry to the common good of the church and of humanity.
given by the agency of the Holy Spirit, who apportions to each member as He wills. The gifts provide all abilities and ministries needed by the church to fulfill its divinely ordained functions. Ako ning anamon og hubad. Ang Dios nagahatag sa mga sakop sa iyang iglesia sa sulod sa daghang mga katuigan. Gihatagan niya ang mga sakop sa iyang iglesia sa espirituhanong mga gasa. Ug ang matag usa ka sakop sa iglesia nga nakadawat niini magagamit sa maong gasa sa mahigugmaon nga pagpanirbisyo kod pagpag-alagad alang sa ikaayo sa iglesia sa kinatibuk-an ug ang pagkaayo sab sa katawhan niining kalibutana. Gihatag kini pinaagi sa balang espiritu, ang espirituhanong gasa. Ug ang balang espiritu nag-apod niini sa mga sakop sa iglesia sumala sa nakita niyang katakos ang gasa nga naghatag kanilag abilidad o pagministeryo nga gikinahanglan sa buluhaton aron mahimo ang natudlo na nga katuyuan sa existence sa church. According to the scriptures, these gifts include such ministries as faith, healing, prophecy, proclamation, teaching, administration, reconciliation, compassion, and self-sacrificing service and charity for the help and encouragement of people. Some members are called of God and endowed by the Spirit for functions recognized by the church in pastoral, evangelistic, apostolic, and teaching ministries particularly needed to equip the members for service, to build up the church to spiritual maturity, and to foster unity of the faith and knowledge of God. When members employ these spiritual gifts as faithful stewards of God's varied grace, the influence of false doctrines, the church is protected from the destructive influence of false doctrines. Grows with a growth that is from God and is built up in faith and love. Akong hubaron, sumala sa balaang kasulatan ang mga gasa nga gihatag sa Dios ang iglesia naglangkob sa mga buluhaton sa ministeryo samas pagtuo, pag-ayog masakiton, ang gasa sa propesiya, ang pagkamagwawali, ang pagkamaayong mutudlo, ang pag-administrar sa iyang buluhaton, ang pagpasiguli sa mga bulag tungod sa dili mayong kabubuton, ang kaluoy, ang personal nga pagsakripisyo alang sa buhat, maingon man ang gugma sa pagtabang ug pagpadasig sa mga taong nanginahanglan sa tabang ug pagpadasig. Ang ubang mga sakop sa iglesia gitawag sa Dios o gihatagan niya sa espiritu aron sa gasa sa espiritu aron makahimo sa buluhaton ingon nga pastor, magwawali, apostol kon pinadala, magtutudlo, ministeryo sa pagtudlo, ilabi na gyud ang gikinahanglan sa mga membro sa mahimong epektibo nga pagpalig-on sa buluhaton sa iglesia ug ang pagpahamtong sa mga sakop. Maingon man, gihatag niya ang espirituhanong gasa alang sa paghingpit sa pagkahiniusas pagtuo o kahibalo kalabot sa Dios sa kabahin sa mga sakop. Sa dihang ang mga sakop sa iglesia mugamit sa ilang mga gasa ingon nga matinud-anon nga mga piniyalan sa Dios. Ang buluhaton sa Dios magapadayon kini nga motubo ug maproteksyonan ang mga kaigsuonan gikan sa makadaot nga impluensya sa mga pagtulunan nga mo'y hinungdan nga nagpabahin-bahin ang kaigsuonan. Og iyang lig-uno ng iglesia diha sa gugma og sa pagtuo. Ana diha ang mga teksto. May higala. Atong subayon kini nga pagtulunan. Espirituhanong gasa. Unahon nato sa paghisgot ang kamatuoran nga ang espirituhanong gasa mauna ang mga katakos sa matag usa ka tawo nga dili gyud iya bisan gibansay man ka siya, gipaeskwela man ka siya, apanahimo siyang unsa siya karon tungod kay gigasahan siya sa Dios
mianang iyang hiyas o iyang kapuslanan sa buluhaton. In a special sense, ang naghatag si Kristo ni ining magasaha, didto niya sugdi, pagsugod yun sa paglukop sa iyang mga tinunan, ingon nga tubag sa sugo sa Dios, umadto kamo sa tibuok kalibutan, tudluin ninyo ang katawhan sa tanang akong gitudlo kaninyo. Lumakaw kamo og akong ipauban kaninyo ang akong gahom nga akong nadawat gikan sa amahan. That's an assurance. Muna hinungdan nga, sukad sa atong pag-apil sa buhat sa Dios, there is one thing nga gisiguro kanato sa Ginoo. Wa ta niya pasagdi. Gihatagan ta niya sa mga gasa, mga hiyas, mga katakos aron atong magamit sa iyang buluhaton. Usa sa labing dako nga tuyo sa paghatag sa Dios sa espirituhanong gasa, mao ang pagpreserbar sa pagkahiniusa sa iglesia. Ato na nang naisgutan sa miaging mga gabi, unity in diversity. Ang mga gasa gihatag sa Dios diha sa iglesia ay kalimti. Iglesia ang gihatagan sa gasa. Apan ang mga sakop sa iglesia nga nakadawat sa maong gasa mugamit niini. Ingon nga siya kabahin sa lawas nga mao ang iglesia. Lain-lain lagi ta nga bahin. Maingon nga ang lawas dunay lain-laing bahin. Apan kining tanan nga bahin sa lawas pulos naghimo sa iya nilang buluhaton, apan ang iyang tuyo ang pagpalig-on sa kinatibuk-an sa lawas. Kaya ang Espiritu man sa Dios ang naghatag ni ining gasaha, ang iyang paghatag ni ini, iyang gihatag sumala sa nakita niya nga katakos og sa pinulungan pa na sa uban. May uban nga nahatagan og gamay, may uban nahatagan og daghan. Ang sambingay nga sayon kay nato sabton sa paghatag na sa Dios sa mga gasa, ang sambingay nga babasa nato sa Mateo Kapitulo 25. Kalabot sa usa ka agalon nga duna siya'y lakaw, mulakaw siya sa halayo. Apan sa wa pa siya mulakaw, gitawag niya ang tanan niyang mga ulipon o gihatagan niya ang tagsatag sa kanilang mga gasa. Dunay uban kanila, gitagaan niya 5 kagasa, 5 katalanton. Dunay uban, gitagaan niya 2 katalanton. Duna say uban nga gitagaan niya 1. Ang kamatuoran, mao nga walay anak ang Dios, walay sakop sa iglesia nga wala tagay sa Dios o gasa. Naagyod, naalay bintaha sa uban kay ubay-ubay itandi sa uban. Apan ang prinsipyo gud mga igsuon sa gasa sa espiritu, ang tumoy-tumoy sa sambingay. Ang sambingay nag-ingon nga kay kinigong sambingay kalabot sa agalon nga milakaw sa halayong dakpit, nagsimbolo man na kang Kristo. Sa dayon niyang kaya balik sa langit, gibili niya ang buluhaton diri sa yuta sa iyang mga tinunan. Gipawalit niya sa tibuok kalibutan mo na hangtod karon wa pa mahuman ang atong buluhaton. Kay wa pa man malukop ang ebanghelyo sa tibuok nawong sa yuta. Apan kay sambingay man na kalabot kaniya, ang sambingay dunay hubad sa tumoy niini. Pagbalik sa Ginoo, iyang gipatawag pag-usab ang iyang mga ulipon. Ang gitagaan niya og 5, iyang pangumusta. Kumusta ang akong gihatag kanimo nga talanton? Miingon in taon ang gihatagag 5 nga Ginoo nahibalo kog unsa ikaw, busa ug unsa say imong pangitaon inigbalik nimo, busa ang 5 nga imong gihatag kanako akong gigamit Ginoo. Og sa imong grasya o kadagaya sa imong panalangin, nadubli ni Ginoo na po na ni kabuo karon. Maayong pagkabuhat, kasaligan ko nga ulipon. Munay remark sa agalon. Ang gitagaag 2. Iya pong gitawag. Og miingon pod ang iyang
gitagaag duha nga agalon na hibaw ko nga imong pangitaon ang imong gihatag apan samtang wala pa ikaw gigamit nako ang imong gihatag kanako nga duha ka buok ug sa pagkakaron kini nadubli na upat na ang akong dala balik kanimo. Salamat sa imong paghatag kanako higayon. Apan ang sambingay kalabot sa ulipon nga gitagaan lamang og usa ka talanton. Ingon ang maong ulipon, nahibaw ko Ginoo nga ikaw mangita gyud imong gibilin sa ako. Nahibaw man kung imong yung pangitaon, gisiguro na lang ginakog tago kay aron inigbalik nimo, at least na ako ikauli nimo. You know, mga igsoon, sambingay ramani apan pagtulon ani nga gitulo ni Hesus. Ang wala niya, ang iyang ulipon nga gitagago sa apan wa gamita ang iyang usa ka talanton nga gihatag, iyahang gikondinar. Walay kapuslanan nga pagkaalagad. Piniyalan nga dili kasaligan. Nahibaw man di kang mangita ko ug unsay abot sa akong gibilin kanimo nganong wa man nimo gamita. Kung atong lugdangon ang maong sambingay, naatay dakong leksyon nga makuha. Mao ni, ang gasa nga gamiton, ang talanton nga gamiton, ang katakos nga gamiton, ang abilidad ug hiyas nga gamiton, dublihon kana sa Dios sa iyang kapuslanan. Talents used are talents multiplied. Sa laing bahin, ang katakos, ang hiyas, ang kahibalo, ang kapuslanan nga di gyud gamiton, bawion kanas Ginoo. Talents used are talents multiplied, talents not used are talents taken back. Higala, walay usa kanato nga sakop sa panimalay sa Dios nga wala tagai sa Dios og hiyas, nga wala tagai sa Dios og katakos. Tingali ang uban nato ang atong katakos, matawag ta nga nataw ta nga nakadiskubre ta nga naagita ni ana nga hiyas. Dalaygon ang Dios. Kibali nataw ka nga naa sa imo na, apan ang labing daghan kanato ang atong katakos, ang atong kapuslanan, atong naagihan pinaagi sa pagbansay. Gani ang uban kanato muiskwela gyud. Giiskuylahan yun ug unsay atong kapuslanan. Munang ang mga doktor, ang mga nurses, ang mga magtutudlo, bisan pa gani ang mga pastor. Nangiskuyla gina sila. Sa ato pa, gigamit sa Dios ang moderno nga paagi sa pagdevelop sa talanton nga anaa kanimo. Kanang iyang gitanom diha kanimo nga matud pas uban nga mga psychologist, madiskubrihan na bayag unsay hilig sa bata bisan gamay pa siya. Tinuod man na. Kana lang batang gamay nga wa pagani mag-eskwela, nagpalit ang ginikanan og papel alang sa iyang mga magulang, nagpalit og lapis, nakit-an sa usa ka batang gamay nga manghod nga wa pa nag-eskwela, pagkakita kay lapis man og papel, gidrawing ana, naanay balay, naanay bulak, gidrawing ana. Duha ka klase ang dinadaan sa ginikanan. Ang masuko, kay nganong nang hilabot, ug ang nakadiskubre sa talanton, sa bata. Ang masuko, mayingon, kining bata, mayning pilpilon ang kamot, kay nang hilabot sa butang sa iyang igsuon. Gisupres nimo ang future talent sa bata. Sa laing bahin, kun ang bata nga imong nadiskubrihan sa nga mauna ang iyang gihimo, imo siyang gidaig, uy, gusto na po di ka mo gamit og lapis og papel. Uy, unsa man ang imong gidrawing, balay man na, ma-engineer, mantingalin ning bata, ma-arkitek, mantingalin ning bata. Kung imong padasigon ang bata, bisan sa gamay pa siya, ang iyang hiyas, maanam kaumol, hangtod nga inig kadako na niya, ang iyang kapuslanan, umulon sa Dios, sumala sa katakos nga gihatag kaniya. Sa kasaysayan sa buluhaton sa iglesia, bisan pas daang tugon, makita ninyo nga naagi mga tao nga may gifted gyud sila, skilled nga mga tao sa pagtukod sa templo didto sa bukid sa Sinai. May mga tinudlo nga mga tao nga nailhan na daan sa Dios. You see?
nakita nimo ang source of the gift, the spiritual gift. It is God Himself who gave it and who knows whom He has given it. Kinsa iyang gitagaan, nakita na sa Dios daan. Pag ingon niya kang Moises, kining tawhana imo ning tawagon kay maayo ni siyang mukulit alang sa furniture diha sa sulod sa templo. Mismo gani, sa pagtukod ni Solomon sa templo, nga gihandom sa iyang amahan, nga iyang matukod. Igo lang in tao, nagtigob si David sa mga materialis, apan si Solomon may nagpatukod ni ini. Gitudlo sa Dios daan. Kinsa ang mga tao nga iyang magamit alang sa mga bisan unsa nga tipik sa buhat sa pagtukod sa templo. So nahimo ang templo tungod kay daghang talento ang gibubo. Ingon ni ana ang buluhaton sa Dios sa iglesia. Lain pang katuyuan sa Dios gawa sa panaghiusa o pagpreserbar sa iglesia. Mao ang model of operation. God intended the distribution of spiritual gifts in the church to prevent division in the body and to produce a spirit of harmony and dependency, so its parts should have equal concern for each other. Wala magplano ang Dios nga ang kanang uban nga natagaan og daghang talento mahimong hambugiro. Daghan ko, mas maayo ko kay kang kuan. Mas daghan ko mahimo kay kang kuan. Espirituhanong gasa ang tawag ni ana. Ang espirituhanong nga tao mapainobsanon. Ang espirituhanon nga tao wala sa iya kanang garbus pagkahambugiro. Otherwise, kung hambugiro ang tao, naay daghang leksyon sa Biblia. Nahinumdumo kang hari Nabucodonosor, mitungtong sa ibabaw sa iyang palasyo o pagkakita niya sa iyang hanging gardens. Gipahigop niya ang tubig sa Euphrates gikan sa ilang irrigation. Wa pa sila'y makina ni atong panahon na o gipaabot niya ang tubig sa ibabaw nga ang ancient hanging gardens of Babylon na ilhan nga one of the 7 wonders of the ancient world. Apan ang garbo ni Nabucodonosor, nibukad ang iyang atay. Niburot iyang kasing-kasing sa nagtanaw siya sa matahom kaayo nga gingharian sa Babylonia. Miingon siya, is not this the great Babylon which I have built? Uy, nakalimot siya nga pirting naghanas mga tao nga iyang gigamit. Pirting naghanas mga constructors, pirting ganhana sa mga laborers, pirting naghana sa mga talented ug skilled nga mga matawag tag equivalent sa engineers ni atong panahon na. Is not this the great Babylon that I have built? Higala, sultihan ko ikaw. The moment madiskubrihan nimo og unsa ang potensyal nga naa kanimo, unya imo nang ipanghambog nga murag ikaw nay hawod. Ako kang sultihan. You are on your first step downward. Dili pasagdan sa Dios ang tao nga iyang gihataga gasa nga iyarang i-credit sa iyang kaugalingon kung unsa siya. May pinulungan sa in English nga nag-ingon nga, what you are and what you have is God's gift to you. Unsa ikaw ug unsay anaa kanimo ug unsay imong mahimo, maunay gasa sa Dios kanimo. Unsay buhaton mo sa imong kaugalingon, unsaon mo pagamit ang hinatag kanimo, maunay gasa mo balik sa Dios. Higala, kung may nakita ikaw nga hiyas sa imong kaugalingon, gamita na alang sa buluhaton sa Dios. Muna din bitaw sa Hope Channel, alang sa impormasyon sa atong mga kahigalaan. Labing daghan sa atong mga batanon nga ani adiri sa Hope Channel ang nagpaluyo sa pagdala ni ining programa nganha sa inyong mga panimalay. Ang nagpaluyo sa pagdala ni ining maong programa nganha sa inyong telebisyon, nganha sa inyong live stream. Abi ninyo, mga batanon kana nga miila sa ilang hiyas sa Dios nga bisan pa og volunteers in town kana sila. Ilang gihatag ang ilang katakos, ilang gididikar ang ilang giiskuylahan aron mahimo silang instrumento sa pagkabot
sa daghang katawhan nga giuhaw o gigutom sa pulang sa Dios. Munang i-appeal sab ninyo sa inyong pag-ampo kining atong mga Hope Channel volunteers. They are young people who are skilled. They are gifted with skills, I tell you. Nakaingon ko nga kining among mga edad karon dili naman matud pa nila, you cannot teach old Carabao with young tricks naman kuno. Wa naman di na namo makaya ang ilang katakos unsaon paggamit ning computer. Wala na sa among panahon. Apan gamay ra nimo nga konsulta sa bisan kinsa nga ania sa Hope Channel crew. Tabangan kadayo ni anak nila ug sa hamubo kay nga panahon nahimo na ang gusto nimo mahitabo. Why? They have received the gift and they want to return that gift back to the giver. Pinaagi sa pagpakita nga willing sila sa ilang kapuslanan. The purpose, higala. Now, ang usa ka butang nga ato sa dili angayan kalimtan mahitungod sa espirituhanong gasa. The gifts of the Holy Spirit are not sufficient by themselves. While the gifts of the Spirit will pass away, at Christ's return, the fruit of the Spirit is eternal. Kanang imong gasa, gihatag lana sa Dios kanimo, aron makatabang ka sa pagpadako o pagpadali, pagdagan sa buhat. Ako ragong basahon sa inyo, unsay giingon sa Episo Kapitulo 4, sa paghatag sa Dios sa espirituhanong gasa, ang iyang gitagaan sa gasa, ang iglesia. Okay? Don't ever forget that. Ang gitagaan sa Dios sa gasa, ang iglesia. Pananglitan, pastor ka. Apan mo ingon ka, pastor? Individual man ang pastor. Yes, individual. Pero ang naghatag kaniya sa gasa sa pagkapastor, ang balang espiritu ug ang gihatagan sa maong gasa ang iglesia ug siya natudlo. Nya, kung basahon ha, Episo Kapitulo 4, versikulo, magsugod ta mga kaigsuonan sa mga verses diri sa ubos. Ephesians chapter 4. Doon na manggoy tulo ka kapitulo sa Bible. Romans chapter 12, 1 Corinthians chapter 12, o Ephesians chapter 4. Kanang tulo ka kapitulo, nalista diha ang mga gasa sa Espiritu nga gihatag sa Dios sa iglesia. Kung imong totalon ang gi-enumerate ni anang tulo ka chapter, moabot og more or less 30 ka gasa. Naglangkob na niya na ang gasa sa pagkamaabi-abihon. Kanabang maay mo tagad og bisita. Uy, sultihan ta mo. Gasa na. Kanang maay mo tagad og bisita, gasa na. Kay dili tanan tagbalay ang makapa-feel at home sa bisita. Naay ubang tagbalay nga ang bisita uneasy kaayo. Kay ang hospitality dili gasa ni anang tagbalay. Apan naay mga tagbalay nga kami bitapod nga mga pastor na may panahon nga muana mi sa usa ka lugar mo tultul na mi sa usa ka balay. Kay nahibaw mi nga kanang balaya, maayo mo abi-abi og bisita. Gasa na. Apan daghan kayo gasa. Apil ni ana ang gasa sa pagkamaayo mo ayog sakit, mo ampo. Gift of healing. Kanang katakos sa paghilot, gasa man na. But let me again call your attention now to Ephesians chapter 4. Ang gasa sa Espiritu. Paminawa. Gikan sa verse 11. Ug ang iyang magasa mao nga ang uban mahimong mga apostolis, ang uban mga propeta, ang uban mga ebanghilista, ang uban mga pastor, ug ang uban mga magtutudlo. Unsa may tuyo nga gihatag niya ang gasa. Verse 12. Alang sa pagsangkap sa mga balaan, alang sa buhat sa pag-alagad, alang sa paglig-on sa lawas ni Kristo. Gitawag ni natog the threefold purpose why God give spiritual gifts. Hinumdumi kada usa sakop sa iglesia, gitawag sa Dios gihatagan anang gasaha. Unsay tuyo atong balikon. Alang sa pagkasinangkap sa mga balaan, to equip the saints. Kada usa, gitagaan. Nahinumdum ko mga higala, naghimo kog revelation seminar
sa usa ka syudad dinis Mindanao. Akong gimobilize ang tibok iglesia. Maghimo ta og lain-laing working committees para wala gitipik sa atong buluhaton nga walay mohatag sa pagtagad. Hala, daghan 30 kapin ka committee. Registration, Bible distribution, prayer band committee, sound system committee, transportation committee, music committee, prayer committee, pertindaghan ang committee. Ingon na dayon tong usa ka tigulang, Pastor, kining akong dalaga ba? Wa mang gini talento. Hilom-hilom raman ni diha sa simbahan. Gitanaw nako, ingko ayaw i-underestimate igsoon ang imong anak. Bitaw pastor, hisuralay maayo anak pero wag na, muling ko ra dili mo sulti. Worship ganin hinay kay awit. Ingko igsoon. Tan-aw ra nang pahiyom sa imong anak. Gasa na sa espiritu. Kanang iyang kaanya, gasa na sa espiritu. Ibutang ta na siya sa Asirs Committee. Mga Asir, kanang tigdawat sa bisita. Unya, pag meeting na ko sa mga membro sa Asir, amo silang gi-instruksyonan. Bisag na ay mga taong manglabay diha sa reception hall sa hotel, inyong iimbitar, pasudlo ninyo, kanang iyang trabaho. Abi ninyo mga higala, nahimuot ko. Kay, wa pa ko kakita og Asir nga nagdala sa akong bisita during the break of the seminar, nagdala sa akong bisita nga usa ka foreigner. Iyang gidala, Pastor, nangita ni sa imo kinsa kunoy nagdala ini nga programa diri kining foreigner. Ngano man? Ako siyang gihimamat ang foreigner. Ako ra man ni siyang gipahiyuman, Pastor. Ako ra siyang giagda nga mutan-aw diri pagkahibaw nga Revelation seminar ni ingon nga, uy, Revelation about the prophecies in the Bible? Yes. Ang akong pahiyom, maura iyang naamot ang pahiyom. Ning kuyog sa iya nangita sa leader o pagpakita sa leader, abi ninyo unsay gibuhat sa foreigner? Ingon siya, Pastor, I am a Christian. And I am happy with what you are doing. Kristohanon sad ko, gikan sa gawa sa nasod, nalipay kayo sa inyong gihimo, ug salamat kayo sa pahiyom ni ining inyong Aser, iya kong gitug-anan nga seminar di ay ni kalabot sa propesiyas Biblia. Pastor, bisag dili ko kasabot, muhatag ko $100 para magamit ninyo alang ining buhata. Akong giadto ang amahan pagkahuman, ingon ko, tanawara. Ang imong anak nga matud pa nimo, Pastor, wa gina siya pulos, kay hilom-hilom ra gina siya. Ang iyang gasa, ang iyang pagkamaayong mo pahiyom, ang iyang pagkamaayong mo greet o bisita, wa pa ko kadungog og usa ka membro sa Asiring Committee nga nakadala og usa ka tawo nga ni-offer og $100, lumalabay ra. Higala ako ning gamit lang nga sambingay aron sa pagpasabot kaninyong why usa sa mga anak sa Dios nga walay hiyas, walay katakos, walay kapuslanan. Kita tanan, dunatay gasa nga gihatag sa Dios. Ug kanang maong gasa, ang katuyuan sa Dios ni ana gidefine sa Efeso 4 versikulo 12. Alang sa pagkasangkap sa mga balaan, alang sa buhat sa pag-alagad, the work of the ministry, kibali ang buluhaton sa pagtabang sa uban. Work of the ministry, ang buhat sa pagpangalagad. Ug ikatulo, alang sa paglig-on sa lawas ni Kristo. Higala, aya kalimti akong gisulti sa imo kaganina. Unsa ikaw, ug unsay naa kanimo, mga gasa kana sa Dios nga naa kanimo. Unsaon nimo ang imong kaugalingon, ug unsaon nimo ang iyang gihatag kanimo sa paggamit, maunay gasa nimo balik ngadto kaniya. Himaya ang Dios pinaagi sa imong talanton. Himaya ang Dios pinaagi sa imong katakos. Living to God's glory. The more gifts a believer is given, the greater his spiritual influence. The greater should be his dependence upon God. Muna, nahinomdo mo, kini, mukutlo lang ko og usa ka pinulungan. Gikan sa salida nga Spider-Man. Katumpulong bitaw nga nag-ingon, if you are given more power, you are required more service. Kung naa kay mas daghang katakos, mas daghang gahom, mas dako ang sukot sa Ginoo para nimo. Muna nga uban bitaw mga tao mo ingon pagsulti nga,
Mas maayo pa ning gamay ratag nahibawaan kay gamay rag suktunon ang Ginoo. Uy, higala ako kang sultihan. Mas maayo pa nang daigo nimo ang Ginoo nga daghan ang katakos nga gihatag niya kanimo, nga daghan kag kapuslanan. Kay kung daghan kag kapuslanan, daghan ang mabulahan tungod nimo, daghan ang mapanalanginan tungod nimo. Kay ang gasa sa Dios kanimo iyang gihatag unas tanan to equip the saints, ang iyang mga balaan iyang tagaan sa hiyas, ug ikaduha for the work of the ministry, alang sa pagpangalaga. The church is established for mission. The church is not here just to cater to the needs of the members. The church is here to serve the community at large. Muna nga, mismo ni ining atong COVID quarantine, nahitabo, nalipay ka iko. Kay apil man ang kaiksuunan sa quarantine. Apil man ang kaiksuunan sa wa na intawon kabalik sa trabaho. Apil man ang kaiksuunan sa stay at home. Apil man sa social distancing. Apan ang akong gikalipayan kay ubay-ubay gyud ang akong nakita nga mga membros iglesia, mga local churches nga nagsabot, nag-maintain sa social distancing, putting their resources together, nag-apod-apod og mga pakiti sa mga pagkaon o gihatag sa ilang mga silingan. Why? Because God gave this to us alang sa pagpang-alagad. Napay pinulungan nga gisulat ang usa ka bantugan nga magsusulat. Ingon pa niya, walay limiti ang pagkamapuslanon sa usa ka tawo nga ipadapli niya ang iyang kaugalingon, apan tugutan niya nga ang Espiritu sa Dios mo'y mogahom sa sulod niya. Way limiti ang iyang kapuslanan. Pagkanindot nga pinulungan. Way limiti gani ang kapuslanan sa ato pa ang mga tao nga magtan-aw nimong pagkaingong kabulahan anang tawhana. Oy, kamao mo panday, kamao mo pintal. Nahinumdum ko sa dihang na missionary mi sa Africa. Dito mami for 11 years. Kaingon ko liso di ay ni mag-missionary. Kaya ang huna-huna sa mga tao nga gipadalhan kanimo ang mga Afrikano. Kung na-assign ka uban nila, gi-assign ka dito, you are a know-it-all. Nahibaw kas tanan. Nahibaw kas tanan. So, naay panday yun. Apil kag panday. Abi ninyo na, dito man ko makahigala, nakakita na ko diri, nakaagi ko anang trabaho sa pagmold og hollow block, kana kong maghimog hollow block, nga nagdagyo ko molder, diri sa Pilipinas, gibuhat, ang 6 kabaga ug ang 4 kabaga. Gida ko ginas Africa, kinahibaw ko, muadto ko dito, construction pod sa eskwelahan, ang usa sa among buluhaton, kay eskwelahan may among gitrabahoan. Apan higala nalipay, gyud kaiko, nga ang gamayng talento, nga gihatag sa Ginoo diri, dako kayog kapuslanan pag-abot na dito. Mao nay plano sa Dios para nimo. Mao nay plano sa Dios para nako. Ayaw kalimti, bisan pa ikaw, you are academically prepared. You are a professional. Gieskwelahan nimo og unsa imong trabaho. Ay gyud kalimti. Ang Dios mo'y naghimo kanimong unsa ikaw karon. What you are is God's gift to you. Ayaw pag-ingon nga, way labot Ginoo ini. Gikabudlayan ko ni. 8 ko katuig sa eskwelahan. Sige ko duslit sa kandila kada gabi para pagtuon, para kapasar ko sa board. Because even if it is true that you have done your part, unsa ikaw karon, Ginoo mo'y naghatag ni anak kanimo. Gamita ang imong kapuslanan sumala sa iyang katuyuan. Ipalapad ang buluhaton sa Dios. Gamita ang pagkabot sa uban nga nanginahanglan sa imong pagserbisyo. Sahay ako, bisag daghan ang musupak ni ining balaod karon nga gilitok sa atong presidente sa nasod nga ang atong nga graduar nga mga doktor dili sa tugutan pagpagawas. Tapoy ubang mga ginikanan nga moingon, di magsilbi pastor. Kung dili makagawas among anak, dili makabawi ang among gasto kaniya panahon sa pag-eskwela. Higala. Ako nakaingong gyapon ko, sakto ang analisis sa atong presidente. Ato sa na silang pasirbisyohon kay dako kayong panginahanglan sa serbisyo diri sa atong nasod, ilabi na niining pandemya nga atong giatubang karon. Now, I'm not talking about political issues here, pero usar ka butang nga akong isulti nimo.
kung ikaw na ay hiyas, nabatnan ba nimo na sa pagbansay, nahimo ba ikaw unsa ikaw karon tungod sa imong pagkagraduar sa eskwela ay lang yun kalimti, mauna ang hiyas nga gihatag sa Dios kanimo, mauna ang espirituhanong gasa nga gihatag sa Dios, ingon nga ikaw sakop siyang iglesia ug ang katuyuan ni ana, number 1 to equip the saints, number 2 for the work of the ministry, and number 3 for the edification of the body of Christ. Maunay plano sa Dios para nimo, maunay plano sa Dios para nako, gamita ang naa nimo sa paghimaya kaniya. Kaya ang paghimaya kaniya hinumdumi baya ang sambingay na pud sa Mateo 25 sa dihang ang tanang tao miatubang na sa Dios sa panahon sa katapusan. Duara ka tao, duara ka pundok. Ang diri siyang tuo ug ang diri siyang wala. Ang diri siyang tuo gisimboluhan sa mga karnero, ang diri siyang wala gisimboluhan sa mga kanding. Apan simbolo ra na ang buti pasabot, mga taong nagsunod ug nagbuhat sa iyang buluhaton ug ang mga taong nagpasagad para ra sa ilang kaugalingon. Kadtong diri tuo iyang giingnan, sumulod na kamo ngari sa puloy-anan nga giandang sa akong amahan. Kay sa didto pa ako sa yuta, gigutom ako inyo kong gipakaon. Giuhaw ako inyo kong gipainom. Hubo ako inyo kong gibistihan, etc. Niingon ang mga tao kaniya Ginoo, wa man may nahinomdom nga nahitabo na nimo o gibuhat na namo nimo. Ang iyang tubag, simple og yano. If you have done this to the least of this, my brethren, you have done it unto me. Ang opposite ba usad? Katong iyang giingon, kala ka mo, mga dili kasaligan ng mga tao, gitagaan tamog unsay akong gihatag ninyo, wag yoy kapuslanan kay para ra gyud inyong kaugalingon. Hala, pahilayo mo para mo ngadto sa kalayo sa hudno, sa kalayo sa impierno. Kay dito pa kusyuta. Ingon ana, giinyo merit na po niya. Gigutom ko ako ninyo pakana, giuhaw ko ako ninyo paimna, etc. Nanguta na po di mga tao, ginawa man dom nga nahitabo na nimo kay nakakita pa minimo nga ingon ka. Namo kang gitabang og siguro. Apa nang ingon sa Ginoo, because you have not done this unto one of the least of this, my brethren, you have not done it unto me. Higala, ang mga anak sa Dios, ang mga sakop sa iyang panimalay nga maong iglesia, wala ka na sila magkinabuhi para lang sa kaugalingon. Yes, may pamilya ta buhion ta na, may mga anak ta padakon ta na, pa eskwelahon ta na. Apan dili kay maura nay tuyo nganong nahimo kitang profesional, nganong nahimo kitang unsa kita karon. May buluhaton ng iglesia. And we are to be part of it. Because Christ came down to this earth for that purpose, and He left us an example that we may follow His footsteps. Higala, ayaw gyud kalimti, kadtong mga tao nga nakadawat og hiyas nga gikan sa Dios, required sila nga ilang ibalik sa Dios ang pag-alagad. Kaya ang universal nga prinsipyo sa Biblia, ang kasaligan sa gamay, mahimong kasaligan niya sa dako. He who could be trusted with little could be trusted with much. Remember, you are what you are because God made you who you are. Unsa ikaw, mauna ang gasa sa Dios kanimo. Unsay kapuslanan nga gihimo nimo sa imong kaugalingon, mauna ang imong gasa balik ngadto sa Dios. Karon ako kamong iawhag. Makigduyog kamo kanako sa ato nasan nga pagampo. Sa dili pa nato ihatag ang atong panahon sa ato mga kaigsuonan nga nagdala ka nato sa makalingaw o makapamalandong nga alawiton. Ang atong Ginoong Hesus nga nag-anhi sa yuta aron sa pagluwas o pagpangita sa makasala, mihatag kanato sa maong samang nga buluhaton. Sundo nato ang iyang mga lakang sa ingon nga paagi, mahimaya nato siya ug mahimutang panalangin ngadto sa uban. Magampo kita. Amahan nga balaan, gidaig o gipasalamatan namo ikaw sa imong pagpakig-uban kanamo samtang kami karon naghisgot sa gasa sa espiritu. Gihatag nimo sa iglesia
ug kami ingon nga mga sakop sa imong panimalay nga iglesia, nahimong unsa kami karon tungod sa kadagaya sa imong grasya. Tabangi kami nga among isipon ang kamatuoran nga kini maoy imong gasa kanamo ug among gamiton ang among kapuslanan sumala sa imong katuyuan. Mahimo sad ming panalangin sa uban. Salamat Amahan sa imong pagpanalangin sa tagsa-tagsa diha sa ilang mga panimalay. Apan labaw sa tanan among gipangayo kanimo ang imong langit nung gahom, ang imong kamot nga makaayos may mga balatian, ug ang imong kinatibuk-an nga pagdalag kasulbaran sa problema nga milukop sa kalibutan. Among gipangayo kini sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Atong ihatag atong panahon sa atong mga mag-alawit. Duyog kita sa ilang pag-awit. I want Jesus in my life more than anything this world can offer me, for I know that He alone can satisfy. Just to know He's leading in my life, He's worth everything that I might sacrifice. Oh, I want Jesus more than anything. Take the fame that I might want, and all the things that seem so dear. I'd rather have Him than any praise that man may give to me. I want Him to have control and be the breath of life in me. I'd rather have Jesus, I'd rather have Him than anything. Some men try so hard to prove that God's not really real, while others say they know for sure His love you cannot feel. But I know He's real within my soul, for one day He cleansed and made me whole, and Jesus is still the answer for the longing deep in your soul. Jesus is still the answer, and though time and ages roll, Jesus is still the answer. He's the answer for your soul. And though some may say He doesn't fit with their philosophy, I know Jesus is still the answer. He's always been and always will be. Jesus is still the answer, and though time and ages roll, Jesus is still the answer.
He's the answer for your soul. And though time may say he doesn't fit with their philosophy, I know Jesus is still the answer. He's always been and always